Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan sambung balik kita punya topik alkene, preparation of alkenes. There are two methods to prepare alkenes through elimination reaction. Number one is dehydration of alcohols, and number two is dehydrohylogenation of haloalkanes. Okay, we look at the first one. Preparation of alkene by using the first method, which is dehydration of alcohols, which is we eliminate water. Okay, elimination of water means hydrogen and OH minus are removed from adjacent carbon atoms. Alcohol reacts with hot concentrated sulfuric acid or hot concentrated phosphoric acid. Okay, so both sulfuric acid and phosphoric acid ni adalah dehydrating agents. Jadi, alcohol when react with concentrated sulfuric acid, so dia akan eliminate water. So, water akan jadi dia punya hasil dia. So, the relative ease of alcohols undergo dehydration, is the tertiary alcohol is more than secondary alcohols, and the last one is a primary alcohol. Okay, for example, kita lihat di sini. Saya tulis lain ya sebab dia punya tulisan dia bertindih. Di sini adalah concentrated sulfuric acid, and then kita panaskan dia. Maka H2O akan di-eliminatekan, akan disingkirkan. So, it will produce propane. So, the type of reaction here is elimination reaction. Tindak balas penyingkiran. Second method is dehydrohylogenation of haloalkane. Dehydro means buang hydro means hydrogen, and halogen. That means eliminate hydrogen and halogen. So, elimination of hydrogen halide from alkyl halide or haloalkane. So, here kita akan guna dia punya reagent nya adalah hot alcoholic potassium hydroxide or hot alcoholic sodium hydroxide. Di mana haloalkane, after dia removing the HX, kalau dalam contoh ini dia remove HBr, so it will become alkene. So dia akan jadi, dia punya nama tindak balas ini adalah dehydrohylogenation. Example kita ada 1-bromopropane. So 1-bromopropane reacts with potassium hydroxide in ethanol, and then kita heat, it will produce propene and hydrogen bromide. Now, the relative ease of alcohols undergo dehydration. Kecenderungan yang akan mengalami tindak balas dehydration ini. Yang pertama adalah tertiary alcohol. Followed by secondary alcohol and primary alcohol. This behavior related to the relative stabilities of carbocation that form in the reaction. The relative stability of carbocation ni kita dah belajar dalam topik Introduction to Organic Chemistry. Di mana the tertiary carbocation is more stable compared to secondary and primary carbocation. Certain alcohols undergo dehydration to produce more than one alkene. So, from the mixture of alkene produced, the most stable alkene is the major product. So, macam mana kita nak tentukan major product ni? So, we determine the major product by using Zaev rule. Zaev's rule. Ataupun ada tulisan lain yang dia tulis sebagai Zaev. Huruf Z lah, Zaev rules. So tapi kita guna je lah Zaev rule ni. What does it mean by Zaev rule? Zaev rule said that in elimination reaction, the alkane with more highly substituted
Okay, alkene with highly substituted carbon-carbon double bond. Okay, which is, apa dia highly substituted? Highly substituted carbon-carbon double bond means greater number of alkyl group attached to the carbon-carbon double bond. Is the major and most stable product. Okay, so kalau kita tengok list di sini, kita ada carbon-carbon double bond. Okay, jika carbon-carbon double bond ni, saya lukis dalam bentuk, kita nak bagi nampak dia punya branch. Okay, jika pada carbon-carbon double bond ini ada banyak alkyl group. Okay, more alkyl group. Alkyl group apa? Alkyl group ni adalah rantai karbon lah. Okay, iaitu R simbol dia. So, more alkyl group is more stable. Okay, diikuti dengan yang ini. Okay, yang ni kalau saya pecahkan, dia ada H, C, R. Okay, dia hanya ada 3 alkyl group. Yang ni ada 4 alkyl group. Yang ni only 3 alkyl group. Okay, yang seterusnya adalah this one, germinal. Germinal ni macam ni. Okay, germinal means alkyl group dia adalah pada karbon yang sama. So, germinal means pada karbon yang sama. Okay, ni pada karbon yang sama. Okay, di kedua, yang ni 2 alkyl group, 2 alkyl group at the same carbon. Okay, we call germinal. Okay, followed by trans. So, this is trans isomer. Trans isomer masih lagi dia ada 2 alkyl group, tapi dia punya, dia silang. Okay, dia silang. Okay, kita dah belajar dalam topik intro iaitu cis trans isomer. So, trans dia lebih stable compared to cis. Okay, dalam kes ni. Okay, ini adalah cis. Okay, followed by ada satu je alkyl group. Nampak? Ni ada satu je alkyl group. And the last one, tak ada alkyl group langsung. Maknanya carbon-carbon double bond ini hanya dikelilingi oleh hydrogen atom sahaja. So, inilah paling less stable. Okay. Okay, we look at the example number 1 and 2. Okay. Yang ni kita ada 2 propanol. Okay, because of OH bonded at carbon number 2. So, this is 2 propanol. Okay, 2 propanol react with concentrated sulfuric acid and then kita panaskan. So, it will produce two products. Wait, this is not 2 propanol. Actually, this is, sepatutnya dia adalah 2 butanol. Okay, sebab produk dia ada 4 carbon. CH3, CH2 di sini. Okay, CH3, CH2, CHOH, CH3. Okay, react with concentrated sulfuric acid and it will produce 2 products. Okay, the first one is 2-butene. Okay, di mana carbon-carbon double bond dia pada carbon number 2. Okay, yang ni adalah 2-butene. And the second one is 1-butene. Okay, so hasil organik dia ada 2-butene and 1-butene. So, according to the CZF rule, okay, the alkene with more highly substituted carbon-carbon double bond di mana greater number of alkyl group attached to carbon-carbon double bond is the major product. So, kita lihat untuk 2-butene, they are 1 and 2 alkyl group. Okay, it has 2 alkyl groups. While for 1-butene, there is only 1 alkyl group. So that's why 1-butene will become a minor product and 2-butene will become the major product. Now look at example number 2. Okay, example number 2, we take, this is chlorine, Cl. Okay, 1-chloro, 2-methyl cyclopentane. React with a potassium hydroxide in ethanol and then kita heat dia, kita panaskan dia. So, it will produce 3 products. Okay, kita ada kat sini, kita ada 1-methyl cyclopentane. Kita ada 1, 2, 3. Kita ada 3-methyl cyclopentane. And then kita ada methylene cyclohexane. Okay, methylene cyclohexane. Jadi,
Yang mana satu major product? So, kita tengok yang mana satu ada banyak alkyl group. Okay, we look at the carbon-carbon double bond. Okay, carbon ni, kalau dia tak nampak sini, yang ni adalah hydrogen. Okay, so this product ada 1, 2, and 3 alkyl group. Okay, yang ni ada 3 alkyl group. Yang ni, kat sini ada hydrogen, kat sini hydrogen. Okay, this one ada 1 and 2 alkyl group. And this one ada 1 and 2 alkyl group juga. Tapi yang ni dalam bentuk germinal. Germinal maknanya dia punya alkyl group dia pada carbon yang sama. So, ni adalah germinal. Germinal R lah, ada 2 R. Yang ni R dia, okay, yang ni ada 2 juga. Yang ni, tapi yang ni dia bentuk macam cis isomer lah. Ya ke cis isomer? Okay, dia bentuk ini. Dia ada hydrogen, carbon, carbon. Okay. So, kalau kita tengok balik kepada relative stability di sini, okay, didapati bahawa yang germinal ini dia lebih stable compare to yang bukan. Jadi, kalau kita tengok di sini, yang lebih stable adalah this one lah. So, yang ni akan jadi major product. Okay. Sorry. This is not major product. Sorry. Yang ada 3 alkyl group. Sorry ya. Yang ni akan jadi major product. Okay, ini akan jadi major product sebab dia ada 3 alkyl group. This one ada 2 saja. So, kita nak pilih major je kan. Which one is the major product? So, major product yang ada 3 alkyl group surrounding carbon-carbon double bond. Okay, now we look at the reaction mechanism in dehydration of alcohols. Okay, there are 3 steps. Okay, untuk write the mechanism. Okay, number 1, draw all the bonds affected. Number 2, show one step at a time. And number 3, use curved arrow to show the movement of electron. Now we look at this question. Okay, this is 2-butanol reacts with concentrated sulfuric acid. It will produce 2 butene and 1 butene. Okay, macam yang contoh tadi lah. Okay. Now, the first step. The first step we call protonation of alcohol. Apa dia proton? Proton means H+. So, protonation of alcohol means kita jadikan alkohol itu proton lah. Kita tambah proton pada alkohol. Okay. So, this is alcohol. Alkohol, dia punya functional group dia adalah OH. Okay. And oxygen atom, they are 2 lone pair electron. Okay. Yang ni kita panggil lone pair. Ini kita panggil lone pair electron. So, bila oksigen dia ada lone pair elektron, so maknanya oksigen ini kaya dengan elektron. Okay, electron rich. Okay, sekarang ni apabila dia react dengan sulfuric acid, okay, dalam sulfuric acid kita ada O yang bonded dengan H. Jadi, apabila O ni bonded dengan H, oksigen dia bersifat elektronegatif. So, bila dia elektronegatif, jadi dia akan tarik elektron. So, dia akan tarik elektron menyebabkan hidrogen ini akan menjadi H+. So, now hidrogen akan jadi kurang elektron. So, bila hidrogen kurang elektron, so what happen? Oksigen yang ada 2 lone pairs ini, dia akan donate elektron dia kepada H+ di sini. Okay, dia akan donate H+. Jadi, bila dia donate H+, maka H+ akan masuk kepada oksigen ni lah. Okay, sebab apa dia donate elektron? Sebab dia kaya elektron. Kenapa dia kaya elektron? Sebab dia ada lone pair elektron. Jadi, after dia donate elektron, oksigen akan jadi O+. Okay, sebab apa? Sebab tadi dia dah donate, so dia dah kurang sepasang elektron. So, kita jadikan dia O+.
Okay. Donate kat sini sebenarnya macam dia form dative bond lah sebenarnya dengan hidrogen tu. Okay. So, dia jadi kat sini O+. Okay. Manakala sulfuric acid tadi akan jadi HSO4-. Okay. Step number 2 we call formation of carbocation. Okay. Formation of carbocation means kita akan loss of water molecule. Now, bila oksigen tadi, dia dah donate kan elektron tu. Now, oksigen dah jadi O+. O+ maknanya kawasan ni dah kurang elektron. So, bila dia dah kurang elektron, what happen? O ni kan, oksigen ni dia kan bond dengan karbon. So, oksigen ni dia akan tarik balik elektron yang dia bond dengan karbon. Sebab dia dah jadi kurang elektron. Kenapa dia kurang? Sebab tadi kan dia dah donate elektron pada hidrogen. Now, dia dah jadi kurang elektron. Now, dia nak ambil balik elektron tu. So, dia ambil elektron daripada siapa? Daripada bond yang dia buat dengan karbon. So, bila dia tarik balik elektron, okay, nampak anak panah di sini, full-headed arrow. Full-headed arrow means 2 electron move. Dekat sini berlakunya heterolytic cleavage. Jadi, bila oksigen ambil, maka terputuslah ikatan antara karbon dan oksigen. Manakala oksigen tadi lepas dia dah tarik elektron, dia akan menjadi H2O. That's why dia kata kat sini loss of water molecule. That means dia akan eliminate H2O. Okay. Now, karbon tadi akan menjadi carbocation. Sebab apa dia jadi carbocation? Sebab tadi elektronnya telah diambil kedua-dua sekali oleh oksigen. So, now karbon ini akan jadi carbocation. So, what is the type of carbocation here? This is a secondary carbocation. Okay? Tengok jiran sebelah dia. Jiran sebelah dia primary carbon. Yang ini secondary carbon. This is a primary carbon. So, antara kesemua carbon, secondary carbon yang paling tinggi, dia punya class of carbon. So, bila dia jadi kurang elektron, dia akan jadi secondary carbocation. Now, at step number 3 bila dia jadi carbocation, sekarang ni carbocation ni dia dah kurang elektron. Karbon pula kurang elektron. So, macam mana nak mengatasi masalah kurang elektron ini? Maka, dia perlu buang salah satu daripada hidrogen dia. Okay, kerana apa? Kerana dia nak bagi kawasan ini, carbocation ini, jadi penuh dengan elektron lah. Sebab sekarang dia tak stable lah sebab dia dah kurang elektron. Okay, jadi dia perlu remove one of the proton dia. Okay, apa dia proton? Ingatlah proton adalah H+. Okay, dia nak buang proton mana? Okay. Di sebelah ini adalah primary carbon. So, hidrogen yang bonded dengan primary carbon adalah primary hydrogen. Tapi di sini, yang sebelah kanan ini, carbon ini adalah secondary carbon. So, hydrogen that bonded to the secondary carbon, we call the secondary hydrogen. Okay. Jadi, di sini dia akan remove ataupun dia akan hilangkan the secondary proton. Remove secondary hydrogen. Okey, jadi dibuat macam mana? Dia ambil elektron. Okey, dia ambil elektron. Yang di sini kan, dekat sini kan karbon bond dengan hidrogen. Okey, dia ambil elektron di sini, maka hidrogen ini akan jadi H+. Okey, hidrogen sini akan jadi H+. Sekarang bila hidrogen ini jadi H+, hidrogen sini dah memang tak ada langsung elektron. So, siapa yang rescue dia sekarang? Yang rescue dia sekarang adalah oksigen. Nampak HSO4 minus tadi? HSO4 minus tadi kan dia ada dalam tadi. Yang pada step pertama tadi kan dia selepas berlakunya. Okay, tengok balik step 1. Lepas protonation of alcohol. Kan dia menghasilkan HSO4 minus. So, at the end of the reaction, HSO4 minus ni akan menyelamatkan H+. Okay, dia rescue H+. Okay, dia ambil H+. Okay.
So, dia akan jadi semula kat sini H2SO4. Okay. Now, what happened to organic compound di sini? Okay, bila dia dah ambil dah elektron, maka dia akan membentuk carbon-carbon double bond. Okay, nampak dia dah membentuk carbon-carbon double bond. Jadi, setiap carbon ini dah mencapai oktet. Okay. Okay. Ini yang pertama. Okay, kalau yang kedua ni dia remove the primary ataupun primary hydrogen. Okay, dia buang primary hydrogen, dia buang yang sini punya. Okay, dia ambil elektron. So, bila dia ambil elektron, maka oksigen akan menyelamatkan hidrogen ni, rescue hidrogen. Okay, so now double bond yang wujud adalah pada carbon number 1 and carbon number 2. Okay, dan juga H2SO4. Now, what is the major product? So, untuk determine major product, so kita akan menggunakan Zev's rule. Di mana carbon-carbon double bond yang ada banyak alkyl group akan menjadi major product. So, in this case, they are 1, 2 alkyl group. Tapi kalau dalam ini, dia hanya ada 1 alkyl group saja. Ini 1 alkyl group, this is 2 alkyl group. So, the major product adalah yang banyak alkyl group. Okay? That's why kita dapat 2 butene. Okay, this is example number 2. Okay, example number 2, dehydration of 2-methyl-1-butanol. Okay, 2-methyl-1-butanol. This is carbon 1, this is carbon 2, carbon 3, carbon 4. So, methyl pada carbon 2 and OH pada carbon 1. So, react with sulfuric acid. And then kita heat. Okay, sulfuric acid and heat. Okay, the product form is 2-methyl-2-butene and 1-methyl-1-butene. Okay, now which one is the major product? So, nak tentukan major product, kita menggunakan Zev's rule. Okay, so please remember how to spell Zev. Okay, so the first step, okay, saya tunjuk lagi satu contoh, iaitu mechanism of dehydration of alcohol. Okay, the first step as usual, oxygen. Okay, oxygen attract electron. So, bila oxygen tarik elektron, so 2 elektron move. So, kat sini akan terputus. Now, oxygen yang baik hati ni, yang kaya ini, akan rescue, akan menyelamatkan hidrogen. Okay, so oksigen akan selamatkan hidrogen. Jadi, sekarang hidrogen akan masuk pada sini. Akan bonded dengan oksigen. Now, bila dia dah bagi elektron, now kawasan ini akan jadi kurang elektron. So, we put the positive. Okay. And then, what happened to the sulfuric acid? Sulfuric acid become HSO4 minus. Step number 2. Okay, step number 2. The CO bond. Okay, the CO bond. Bond antara karbon dan oksigen kat sini. Sebab oksigen kan dia dah kurang elektron. Maka dia akan tarik elektron. So, bila dia tarik elektron, akan berlaku heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage maknanya 2 elektron bergerak kepada atom yang lebih elektronegatif. Okay, so dia dah jadi sini carbocation. So, carbocation ini adalah primary carbocation. Now, dekat sebelah dia adalah tertiary carbon. Jadi, primary carbocation ni unstable. Sebelahnya ada tertiary carbon. So, apa yang dia buat? Dia akan buat rearrangement. Okay, rearrangement. Di mana rearrangement 1,2 hydride shift. Kita akan pindahkan hydride ini ke sini. That's why namanya rearrangement 1,2 hydride shift. So, bila hydride berpindah pada carbon ini, okay, berpindah pada primary carbocation, now dia punya carbocation sekarang dah jadi pada tertiary carbon. So, now dia dah jadi tertiary carbocation. So, tertiary carbocation ni dia lebih stable.
compared to the primary carbocation. So, bila kamu dapat soalan, kamu kena lihat carbocation tu adakah dia yang paling stable. So, kalau ada lagi karbon yang lebih tinggi dia punya kelas karbon, maka kita perlu buat rearrangement. So, rearrangement dia berada pada step number 2. Okay, and the last step is deprotonation. Okay, deprotonation means kita nak buang buang H+. Okay, remove ataupun lost proton, iaitu buang H+. Okay. Jadi bila kita nak buang H+, okay, macam mana kita nak buang H+? Okay, cara dia adalah yang tadi kita ambil yang kita punya carbocation tadi, iaitu CH3, CH2, okay, carbon, tertiary carbocation. Okay, this is a tertiary carbocation. Okay, now kita react dia dengan, okay, react pula, sorry, this is not react. Kita nak buang proton. Okay, sebelah sini adalah primary carbon. Sebelah sini adalah secondary carbon. Okay, so hydrogen that bonded to the secondary carbon is a secondary hydrogen. Okay, jadi kita akan buang yang secondary hydrogen lah untuk dapatkan major product. Okay, saya lukis bagi nampak dia punya bond. Okay, saya lukis macam ni. Okay, jadi sekarang karbon yang carbocation ni, okay, elektron ditarik elektron. Okay, macam tu. Jadi hydrogen kat sini akan jadi H+. So, bila ditarik bermaksud 2 elektron bergerak. So, ikatan di sini putus. Okay. Now, what happen? Hydrogen sini akan jadi H+. Now, H+ tadi akan diambil oleh HSO4 minus. So, oksigen akan rescue dia lah. Okay, maka finally kita akan dapat carbon double bond dengan carbon ini. Okay. Okay, this is CH3. Sorry, this is CH3. Okay, kat sini CH3. Okay. Kita dah dapat carbon-carbon double bond. And then H2SO4. So, this is the major product. Kenapa kita kata yang ni major product? Because dia ada 1, 2, and 3 alkyl group. Bonded pada carbon-carbon double bond. Sebab kalau dia buang yang sebelah ini, kita tengok produk kalau dia buang yang sebelah tu. Kalau kita buang yang sebelah sini, dia punya double bond yang kita dapat adalah CH3, C, H2, C. Okay, double bond kat sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay. Tambah H2SO4. So, dalam ini, dia punya carbon-carbon double bond dia hanya ada 2 alkyl group. Okay, dia hanya ada 2 alkyl group. So, according to the SAYZEF rule, okay, SAYTZEFF, SAYZEF rule, the major product adalah yang pada carbon-carbon double bond dia ada banyak alkyl group. So, this is the major product. Okay. Okay, so ini adalah latihan-latihan yang kamu boleh cuba. Okay, sekian dulu. Kita akan bersambung pula dengan chemical properties of alkene selepas ini.